сейчас наблюдается сложность с топливом. Хотелось бы узнать, когда может ситуация наладиться, потому что в регионах, вот как я езжу, сложность более заметна и в малых поселениях. Отрицать, что все хорошо, неправильно. Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, который сегодня, из-за которого мы наблюдаем очереди, там, либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит по понятным причинам, из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы наши выходят некоторые частично из строя в ремонт из-за прилетов. Тем не менее, мы все делаем для того, чтобы и усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. И также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме, соответственно, нефтепродуктов. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить дополнительные объемы завоза в этот период. Это временные все решения. Понятно, что у нас мощностей достаточно в целом, мы обеспечены в полном объеме, даже на экспорт отправляем соответствующие продукты. Но сейчас временно приняли решение, в том числе запретить экспорт бензина, дизельного топлива, чтобы обеспечить в первую очередь внутренний рынок. И это все будем делать для того, чтобы ситуация стабилизировалась. Находится справа и слева, и как раз история про наш несущий тяговый канат, который мы произвели на север. Абсолютно верно, да. А зажим, кстати... Emiten Perkebunan Sawit PT Prime Agri Resources Tbk akan membagikan dividen senilai total Rp350,99 miliar atau setara dengan Rp193 per saham. Ya, dengan total Rp350,99 miliar, dividen tunai tersebut mewakili 97,6% dari laba bersih perseroan pada tahun buku 2025. Adapun akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 6 Juli 2026 dan pasar tunai pada 8 Juli 2026. Kemudian recording date pada 8 Juli 2026 dan pembayaran dividen tunai dilakukan pada 28 Juli 2026. Sementara itu terkait kinerja tahun 2025 berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan senilai Rp6,44 triliun atau naik 16,42% secara tahunan. Namun kenaikan sejumlah beban membuat bottom line perseroan tergerus. Laba bersih tercatat turun 44,26% secara year on year menjadi Rp504,77 miliar pada tahun 2025. Ya, pemirsa, kinerja pasar saham Indonesia tercatat melemah pada perdagangan sepekan periode 29 Juni hingga 3 Juli 2026. IHSG ditutup melemah dari posisi sepekan sebelumnya di tengah penurunan aktivitas perdagangan dan masih derasnya aksi jual investor asing sepanjang tahun. Kinerja pasar saham Indonesia tercatat melemah pada perdagangan sepekan periode 29 Juni hingga 3 Juli 2026. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis dari posisi sepekan sebelumnya di tengah penurunan aktivitas perdagangan dan masih derasnya aksi jual investor asing sepanjang tahun. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni hingga 3 Juli 2026, IHSG terkoreksi 0,35% selama sepekan menjadi 5.875 dari posisi 5.896 pada penutupan pekan sebelumnya. Penurunan indeks tersebut diikuti penyusutan kapitalisasi pasar sebesar 0,14% menjadi Rp10.287 triliun.
Tidak hanya indeks yang melemah, aktivitas transaksi di bursa juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Rata-rata nilai transaksi harian tercatat turun paling dalam, yakni sebesar 35,9% menjadi 11,27 triliun rupiah. Sementara itu rata-rata volume transaksi harian melemah 30,35% menjadi 17,54 miliar saham. Rata-rata frekuensi transaksi harian juga turun 16,71% menjadi 1,44 juta kali transaksi. Meski demikian, pada perdagangan terakhir pekan lalu, investor asing membukukan beli bersih sebesar 6,08 miliar rupiah. Namun secara akumulatif, sejak awal 2026 investor asing masih mencatatkan jual bersih atau net sell yang mencapai 74,42 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. OPEC Plus siap menyetujui peningkatan target produksi minyak mulai Agustus. Keputusan ini akan menambah pasokan global di tengah jatuhnya harga minyak karena pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap untuk minyak ekspor. Melansir Reuters, seorang sumber mengungkapkan OPEC Plus pada prinsipnya telah menyetujui peningkatan kuota terbesar masuk kami sebesar 188.000 barrel per hari mulai Agustus di samping peningkatan serupa untuk Juni dan juga Juli. 7 anggota inti OPEC Plus telah meningkatkan kuota produksi mereka dari April hingga Juli hampir 800.000 barrel per hari dan produksi mulai pulih, namun peningkatan tersebut sebagian besar hanya di atas kertas karena perang di Iran menutup jalur kapal tanker dari beberapa anggota OPEC Plus terpenting termasuk Arab Saudi, Kuwait dan juga Irak. Meskipun gangguan pasokan terus berlanjut, harga minyak telah kembali ke level sebelum perang, tertekan oleh impor Tiongkok yang lebih rendah. Ekspor yang lebih tinggi dari produsen non-Timur Tengah dan pelepasan stok strategis global yang dikoordinasikan oleh Badan Energi Internasional.